na amin sa dagat, guys. Hoy, Mira! Ali! Mira, come here! Yan, guys. Kasama namin si Mira. Yan. Hindi ko dinala si Suwi. Kaya mabigat. Wala si Selmi. Nag-practice ng minorit. Dito kami sa dagat, oh. Yan. Ah. Ayan, oh. Yan, guys, oh. Yan. May kite doon, guys, oh. Kasi, yan, maliit. Yan. Dito kami amin nanginhas, guys. Yan. Yan. Yun doon ang Kampulabo, guys. So yung may nakatayo doon, magbangka ka lang doon. Yan, oh, maraming ano ba yan, samo. Yan, daming samo, guys. Dito lang to sa Tahaw Beach. Yan, maraming namamangka din, guys. Yan, doon Bugsay. Ayun, paikot yan. Ayan, doon. Punas pa kasi, kaya yung nilalakaran ko wala pang tubig. Yan, guys. Maraming namamangka din. Ayan. Malaki siguro ang hibasan kanina. Kasi, yun, oh, hanggang doon, oh. Ilalakad ko lang yan. Ayan. Ayan, guys. Ay, so, papasok na yung tubig, guys. Suba. Ito yung suba, Bukana. Yan, oh. Bukana. Yan, guys. Doon, kalsada na highway. Yan. Yan, pinalakad ko to. Tumakbo-takbo. Wala pang kuan lumabas. Sunset, wala pa. Yan, papasok pa yung dagat. Ilakaw, dali. Lakad. Yan nila. Dali na, dali. Come here. Come here. Dali. Yan, oh, hibasan pa. Pero walang shell. Ako lang mag-isa. Hibasan. Exercise. Yan, ilang step na ako. 1,054 step. Yan, oh. Ayan, oh. Wait lang. Yan. Hindi makita. Yan, hanggang doon, oh. Hibasan pa. Yan. Hi! Yan, oh. Ganda yung view. Ay, Mira! Mira! Tara, dali! 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 Yan, may naliligo. Yan, papasok na yung tubig, guys. Yan, kanina siguro malaking hibas. Ayun, oh. Dali na. Ikaw na. Dali. Come here na, come here. Uwi na tayo. Ilang step na ako. 1,554
50. Oh. Ah. Come here. Come here. Mira. Kalabas sa lungga. May naglalako ng mani at chicharon. Bibili ako ng mani. Yan. Thank you for watching. Bye-bye.